Silimpu kay katamuan. Pesta ninyo na Birhen Maria de los Dolores. Pakiabe talapuking kay katang banal na misa, ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan ng Rick Shalom and Mercy Montes, Maria Christine Montes Santos, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Loris Zapanta, Milbor and Eleanor Tulio, Sheila Angelica Soriano, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Cyril Arucan, Flor de Lisa Batak Montemayor, Dennis Tuble, Andruski Serrano, Nelisa Masangke, Arsonia Padilla, para king personal kayadwanan ng Abigail Wayne and Agustong Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Linet Nukum and family, Bernie Baby Hanson and family, Bill Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariat Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokinko, Mr. and Mrs. Julius De Vera and family, para king ligtas sa pamaglakbe ng Jack Nunag, para king malagwang kapaldanan ang Elito Miguel, Divina Gracia Carbungco, Edel Umlas, Elerbito, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, Cecil Mantes, Mary Ann Begafria, Katrina Camille Gozon, Jose Between Cherry Amor Esguera, Biadorito Pamintuan, Antonio Chase Coco Gozon, Remedios Paras, Rolinda Villanda Viray, Lombordo Toledano, Pat Hajos, Lamberto Panlaki, Alejandrina Buenabajo, Rosalita Torres, Eric Jimenez, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan, ding kapatatang mayang unabye, Martin Angeles, Demokrito Aison, Delia Tamundong Puaksword, Remedios Saldana Kalilong, Rico Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, David Oraje, Raul Rivera, Elegio Vicente Songco, kayang death year anniversary, Marilu Diret, Carmen Ocampo, Horacio Ocampo, Linda del Rosario, Rosario Morales, George Paras, Mateo del Cruz, Paulo Ocampo, Piolo Ocampo, Ernesto Zamora, Resby Olgado, Larry Siton, Sergio Monterrey, Alejandro Habite Mateo, Consolacion Surla Cuaresma, Arturo Lopez Jr., Visitacion Malgapu, Jomey Garcia Bestid, Joel Clemente, Adelaida Clemente, Lorraine Clemente, Marvin Marsan, Tony Wu, Relay Clemente, at din sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po'y kantang dalita pamuklat.
King Leguning igpampo ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang ginuman at tiliya kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin, Maya pa sisilim po. maya pasisilim po among, Pag masusyan tayo yung kapigaganakan King Juan na Birhen Maria de los Dolores. Kapatad, karing panahon mi kasalata mo, mi kulang, si Shantala at paingulutan, di kaya katamong kasalanan. Magkumpisal po, salpukin Diyos, amayo payang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isi, amano, at dapat, at may ilawang kakulangan. Ulinita, ipanik ka po ko ka Santa Maria Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. in Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, impangapatao da rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbiye alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Isipan tala po, di kaya katamong palalangin, di kaya katamong intensyon, king kaya katamong Santa Misa. Oy paming mayupaya, birian mo ang induning anak mo, minantabe at di name kaya kabang makabayube yakeng krus. Pagkalugmay sana ing Santa Iglesia mo, mabiyasaya naman makiyagom, king pamaylasan ng Kristo, bangya naman mga intulid, milauk, king pamanyubling mebye. Itiyadon mi kapamlatan ng ginuming Yesu Kristong anak mo, mabibye magari kambe mo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni nga mano. Pamamasang ibat, king sulat, karing Ebreo. King kaya kabaning biyena ket isulip. Jesus, midaon niyang panalangin at menigabuyang masikan at menangis siya arapanan ng Diyos ang makapagligtas kaya king kamatayan. Pauli ni Mikpa kung babayat memintu. Pekiramdaman ng Diyos. Diyos taman, yung anak ng Diyos. Bisayang memintu king kapamilatan ng kayang kasakitan. At inyang meging ganap ni, iya ing meging penipatan ng ananggang kaligtasan para karetang sablang mamintu kayo. Ing amano, ing Ginoo. Salamat king Diyos. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli nilugod mong ekukupas. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli ni lugod mong ekukupas. Ika, o Ginoo, ing kakong santungan, emo sa ipangtulot, ing miras kako, ing kamarinayan. Ikapos mo ko, uli ng kayakang katuliran, pakiramdaman mo ko, malagwa ka, saupan mo ko. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli ni lugod mong ekukupas. Meging antikasanang batu, akakong pisantungan, utang matatag, akakong babiya kaligtasan. Ika ing kakong magluwalo at kakong kampilan, pang mipalagayang kalagyo, alalayan mo ko't patnubayan. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli ni lugod mong ekukupas. Iligtas mo ko king inumang silo kako, uling ika ing kakong santungan, karing gamat mo ipanibala ko ing biya ko. Ika ing migligtas kako Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli ni lugod mong ekukupas. Dapat kaya ka manalik ko, o Ginoo, kakong sasabyan, ika ing Diyos ko. Imbiya ko at yu karing gamat mo. Iligtas mo ko, karing kasalang ko, at karing lulupig ka na ko. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli ni lugod mong ekukupas. O Ginoo, ing kayapan mo alang kapara, makasadya para karetang atik takot kaya. Ing sabla, balura ang kaya kang ganaka, ang kaya kang pagkalog, karetang manalig kaya ka. Iligtas mo ko, o Ginoo, uli ni lugod mong ekukupas.
Parangalan tayo po yung mayap abalita. Mapalad ka, ono na Birhen Maria, lipat ning ekamete, pigtagkumpian ming korona, ning meto nga martir, siping ning krus ning Ginoo. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga At kaya ka antimurin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. Makatalakad ya lele na ning krus Jesus. Makatalakad ya king lele ng krus Jesus Imana. Ating babaeng kapatid ng Imana ay Mariang asawa ng Cleopas. Ati Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang Imana at kimpakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi ng kang Imana, babae, o yan ang anak mo. At nga naking alagad na, o yan ang ima mo. At kay Bananita, inampune ning alagad king pibale-bale na. Ing may pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak panimbalan ng Espiritu. Amen. Bakit ka manatili? Bakit ka nananatili? Why did you stay? Karen pong opisina at ilang ako siya na exit interview. Po ating mag-resign, ating mama ko, yung human resource officer, interview nala. Kutnane, o ba't mama ko ka? Why are you leaving? Madakal labi dahilan. Mag-abroad ko, mantong kong mas masanting a obra, ko buri keni, masahiting obra keni, dakala biyeng dahilan. Ako, suggest ko naman kareng mag-obra kareng human resource officials na dala mo kukutnan detang mama ko, o ba't mama ko la? Masanting lawan dala retang manatili. Detang mama ko, at kutnan dala, why are you staying? Bakit ka nananatili? Masanting yan naman sigurong pigunaman ito, o tela mama ko, o tela titipla, tela manaliwaisip. Bala mo kayo, hindi kayo sisimba. O sisimba ko po, o manatili kayo. Samantalang karakaldareng alina sisimba. O kaya pupunta pisamban. In the gospel, impiestata mo po ngayon ing Dolores. At Maria, ima ng Jesus. May natiliya, enelikwan ni Jesus. Makatalakad ya king bitisan ng krus na. When everyone abandoned Jesus, Mary's mother stayed standing by the foot of the cross. Bakit nanatili si Maria at hindi niya iniwanan si Jesus? Yung ibang mga disipulo, apostoles, iniwanan si Jesus sa takot. They wanted to save their lives. Si Maria nanatili at hindi niya iniwanan si Jesus dahil sa matinding pagmamahal niya bilang ina. Because of her love for Jesus, her tough love for her son Jesus. For Jesus also, in the beginning of his ministry, he went through what they call desert experience as a test to his faithfulness to his Father. It was tough love. He was tested, he was hungry, he was weak, and he made to go through the discipline of his training. And he was tempted by the devil at this very point.
He has to fight the evil one in flesh of his humanity that is not relying on divine power alone. That he has to learn to deal with many kinds of people in this world, allowing them to experience the consequences of their decisions and actions. Neng kaya po masyado dalang poprotektan deng anak, ila na may kamali, tala pa paboren, mabiyasa, at magsisiking karelang pa magkamali. Let us not shield them from realities or overprotecting them. Let them face realities. Po balo nung kwento ko na kanita deng anak po tang magkamalila neng kaya talaman kamuanan talaman pabalo karela yung pamagkamalida paboren tala pang neng kay kusintirulan tala pa. Halimbawa, yung apo mo, anak mo, lalakad ya, bagya-bagya pa lalakad. Kaya ba't kayong pamaglakad na may pukpuk ya? May pukpuk ya kayong. May pukpuk ya kayong lamisita. Kaya ba't kayong, ay, lola, pukpuk, lamesa, bukol. Kaya ba't sabihan mo kanita, may bukulang ka, ano kami pukpukin? Kasalanan na yung lamesa, kaya nipaluan tayo, kaya. Kasalanan na lamesa. Yan, pinalo ko na yung lamesa, nakakikiyak. Oy, tayo tuturuta ka rin anak tamo? Ilamig ka mali, kaya ba't paluan mo yung lamesa? O tayo nasabihan, susunod ba kakalala na ka mo, anak? Kamula-mulala. I mean, you have to be careful, otherwise you will really hurt yourself. So, pigpok mo yung buntok mo, Ken. O susunod, pukpok na naman yung buntok na kita, at saka na ipapalo ka lola na. We never learn. Maybe the harsh realities is to tell them you are responsible for your life. Lalo na po tantutuan nila. You can blame others, even question God, but ultimately you are in charge with what happens to you. Neng kahit ang anak niya anyway, pati yung Diyos, sisisyande, pati yung Diyos nande pa they begin to question God. But ultimately, ang yang ninusisyan mo ni kamuanan mo, ikapamurin, yung dapat malalakaran kay MBM mo. Nga napinitang kanta ng Dean Anderson, baluya po yun. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Nepo. Pero even the rose garden will always have thorns. We were not raised as weaklings, but we were prepared to be tough. Tamo maging lampa, batak sa trabaho, taga sa panahon, nga darang Tagalog. Tough love also involves caring on the mission even in the midst of adversity. Like Jesus did. Pete de Juan Bautista tip-top de battle. Nang gawa ng Jesus, sinalikot niya, minurong niya. After the death of John the Baptist, Jesus, on a spiritual training of discipline, he was not wallowing of self-pity and fear in times of trials and difficulties. But in that most difficult time, he launched his ministry. Even St. Paul, in his own ministry, kukwento ng San Pablo ka rin kaya sulat 2 Timothy 4, verse 2. Proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teaching. He also says in 2 Corinthians 11, 22 to 28, that he has been through far greater labors, far more imprisonments, far worse beatings, and numerous bruises with death. Ang yang San Pablo, kinwento na may katapilan niya may sukul, kapilan niya diksumete, at kapilan de bigbugan, king kayang pangasukul. He also talks in 2 Corinthians chapter 4, we are troubled on every side, not yet distressed. We are perplexed, but not in despair.
persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Our Christian faith, like blossom in the midst of suffering, crucifixion, and even death itself. Tough love. O yan po, ingagkat nakikatamo, bantangye mo, etamo, susuko. Neng kailawe tamo keng lugod, romantikong lugod. Ating bulaklak, ating chocolate, ating regalo, ating love song. Pero yung tunay lugod, potang ala, potang masakit, at potang masakit, manatili ka pa mo rin. Let your love be nourished by our faith and our love that makes us strong. King Israel, atin lang metong expression, ingaus da kareng anak da sabra. Ne po? Ating metong pari, King Korea, mag-complain niya nga na, o kaya King Israel, ano karakal deng outstanding citizen? Labi lang luyata, may git, deng karelang, if I'm not mistaken, they have more than 13 Nobel Peace Awardees. 13. Science, medicine. Kay ba't po, samantalang deng taga-Israel, nalakaritak, magit lang 9 million. Ikami keng South Korea, 51 million. Pilipinas, hita mo, magitang 113 million. Yato. O tila, karitak damo, pero karakalda rin biyasa karela in Israel. Kaila, internationally, outstanding la. Sabi na kasi, ngaus da rin anak, sabra. Naman si sabra. They're called cactus. Bali rin cactus. Cactus. Detang, ang giyang atsula kayong balas. Ang giyang emo tutugtugan. Ang giyang ating ubingan. Ang giyang mapali. Ang giyang alandanum. Mabibiyela. Sabra nga. Ikaya usan may anak mong cactus. O kamuha na. Burina sa burino. Itang siguro masating orchids. Mga yan, rose. Pero itang cactus. May usan cactus yung anak mo. Pero ilaos na karang anak na cactus. Burida kasi like Israel. They are in the midst of desert and nothingness, dryness and rough. They still prevail. Mabibiyela pa mo rin. At maging lang masikan. Makanya ning ausaning lugod king Diyos kaya katam. Masakit, mabayat. Kalupaning lugod ng Maria kay Jesus. Pero ikot tamo manalakaran niya, sabra ing lugod ng Maria. Menatiliya, eyameko. Keti Pilipinas sa tintamo na mga buring, ako tikong buring bulaklak keti Pilipinas. Baluya po rin bonggabilya. Den bonggabilya. Den bonggabilya, ang giyangay mo tugtugan. Ang giyangay mo banten. Bumiela. Ang giyangay mo sesen. They bloom best during the peak of summer, dry, hot sun, and scorching heat. Potanda nga luwang tanaman, may nanala. Potanda nga luwang tanaman, may langina, uling mapali. Ba, den bonggabilya, kantala mamukadkad, bulaklak. King pali, king kasakitan. Sabi dapin, they bloom even when they are neglected. Ang giyami paboren la, mamulaklak la pa rin. Nyari ng anak, sana maging bonggabilya. Bonggang bilya. Nga mo na. Bakit po? Kasi din bonggabilya. Ang giyangye mo masyadong tutugtugan. Giyangye mo si kaso. Gawan day lubda. Sana makanyala naman din anak. Ela masaing-sing. Ela papasese. Ela masyadong, ay, pipaburen ko. Daw si kaso. We are not trained to be like that. We are Christians. The tough love of Jesus for His Father even until the cross. The tough love of Mary by the foot of the cross. Naapon, pigmasusyan tayo pa mo, ing tagumpe ning krus. Ngayon ipagmasusyan tamo ing tagumpe, ning malalam matibe ng lugod Maria, king anak na. They do not only remain, they bloom. Deng bonggabilya,
ela manatili, matingkad lang mamulaklak, keng kasakitan at pali na ning panahon. Iting kaya katang maya pabalita, iting kaya katamong pigunaman. Kilagyon ni pa ang paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Manalangin tamo po, kimbalang panalangin, itapong makibat niya po. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman may balayan mo. Banging Santo Papa, ding sablang obispo, ding pari at reliyoso, at ding sablang Kristiyano at tuklasan da sanay si kanan, makatupad karing-karelang katungkulan, kapamilataning alimbawa ng Mariang Induning Santa Iglesia. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding sablang mamuntukan king gobyerno, pagkapilitan dang apairal, ing kapayapan, at makaganap lang mitmo katapatan, king karelang katungkulan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Ding pakakalulo at ding magkakasakit, mabiyasa lang sumuri, at makibat king kasakitan, akarelang dadalanan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Banding talaturo king karelang pamikalat belwan, king lugod at katutuan, karing manalumpakan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Para kay katangan itang may malining balayan Kristiyana, mabiyasa tasa ng tupad mitmong kagiwan at lugod king kaburianing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing balayan mo. Adwanta mo po yung sarilitang mo kapagnasan. Malagayang igpa, itadmeng minunay Maria, ing maya pabalita ning kaligtasan. Ipanigapumi kambening Birhen Maria, ikami mo naman sana kamtan mi, ing sikanan tupad king malmong kaburian. Ape pakilala mo kay kami kapamlatanin kay kang anak Yesu Kristo ang ginumi manggaman king alanganga. Amen. Ing liturgiyang ng Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tagapan na sana ng Ginoy, tindawang karinggamat mo, kingi kapuri at ikalighayan ng kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabiling ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, tanggapan me sana, king kapuri, ning kaya kang lagyo, ing panalangin, at ayin yampang mikeka. Kaniting pami parangalmi, king Nuana Birhen Maria, kabang makatalakad yang darame siping ning krus ng anak ng Yesus, abinyeme kay kami, anting malugod mong mingig pa, malugod mong indu, iti adwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo nga. At kaya kaantin mo rin, Iyat nayo reng puso. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo, ing Diyos, sa ginuta. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapatan matulid, pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alanganga, lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong ginumi. Mapalad yan didi, karing sablang babay, ing malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugtong mong anak.
ing kayo payaning banal espiritu, ing birhen, meging tunay ning indu ning kaya kang anak, abeit ne antimong sala ning meto yato. At ulinita kang beding sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakang. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos may upaya. Mitnoy banwa, ating labot king ekang likaya. O sana, ing kakatas, katasan. Nganya'y daratang, kinlagyun ing Ginoo. O sana, ing kakatas, katasan. Tunay ka pinbanaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan na daya ning ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubkim pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso ne at binyene ka rin kiyan sipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baningapunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, ning bayo talanganggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ni kasalpantayanan. Ikristo me teyang, ikristo me biya, ikristo mabiya, at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi oig pa, kamatayan pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biye at ingkalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king kataong at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading balugod na susuyot magobra, sasaop king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay niking parokya, miking Banala Cruz. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya bedang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katanga.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, ang kayupayan at iligaya, manggaman O ginuming kingalananga. Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang may bibi at magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pakitapo, migakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Kordero ng Diyos, amilalakok kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakok kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakok kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan na ring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, matang tanggap kaya ka. Dapat yag kasming amano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pasalamatan da kang alang likat, king sakramento ning alangangang kaligtasan, kay bat mi pamong tinggap. Mapakumbabaming panigapu, ikaming migaganaka king lungkot a penamdaman ng nuan a Birhen Maria, king lilong ning krus ng Kristo. Asundumi naman sanang gagampanan, king mabilog a Santa Iglesia,
ing magligtas ng pamaylasa ning ginuming Kristo, ang mabibi, ang magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonano rin kaya kayong familia, at din kaya kayong kaluguran. Kilagyo ning igpaampon ng anak, o ning banal na Espiritu. Amen. Kalupa ng Maria, maging sanang tune, ganap, at matibing lugod tamo, kang Kristo at king balang metong. Ing kaya katang misa midaon. Salamat, King Diyos. Balena pari, balena hari, bansang iniwi, taong mepili,